Well, thank you for having us. Gracias por estar aquí con nosotros. I just love coming here. Me encanta venir aquí. It's like going to paradise. Es como venir al paraíso. Yeah, and I'm feeling to sing a song. Estoy sintiendo cantar una canción. It's a song about that it is impossible to reach silence Es una canción acerca de que es imposible alcanzar el silencio when we try to drive ourselves. cuando intentamos conducir nosotros mismos. That we have to get out of the driver's seat Tenemos que salirnos del lugar del conductor and let Jesus drive, y permitir que Jesús maneje, or the Holy Spirit if we prefer to use Holy Spirit, or God. o el Espíritu Santo o Dios si prefieres así. And this song is called In Silence. Esta canción se llama En Silencio. And I can read the first part so Anna can translate. Puedo leer las primeras partes para que Ana pueda traducir. There is another way to live this life, Hay otra manera de vivir esta vida, surrounded by love and let Jesus drive. abrazado por el amor y permitiendo que Jesús maneje. Rest in His glory, released from worry. Descansa en su gloria y libérate de la preocupación. Safe in His arms. A salvo en sus brazos. In silence I hear everything. En el silencio escucho todo. In silence I feel everything. En el silencio siento todo. In silence I see everything. En el silencio veo a todo. In silence I rest in God. En el silencio descanso en Dios. Okay. There is another way to live this life, surrounded by love and let Jesus drive. Rest in His glory, released from worry, safe in His arms. In silence I hear everything. In silence I feel everything. In silence I see everything. In silence I rest in God. All illusions I used to believe have gone with the wind and disappeared. All that is left is the truth in my heart. I am all there is. In silence I hear everything. In silence I feel everything. In silence I see everything. In silence I rest in God. Oh Jesus, my heart beats for you. Show me what to do. Oh Jesus, there's no one like you. Your light helps me pull through. In silence I hear everything.
silence I feel everything. In silence I see everything. In silence I rest in God. There is another way to live this life, surrounded by love and let Jesus thrive. Rest in His glory, released from worry, safe in His arms. In silence I hear everything. In silence I feel everything. In silence I see everything. In silence I rest in God. In silence I rest in God. In silence I rest in God. Thank you. Gracias. As you can hear, I got new equipment. Como pueden ver, tengo un nuevo equipo. Thank you. Gracias. Beautiful, beautiful. Hermoso, hermoso. Yeah. Well, we are kicking off our Wondrous Wednesdays. Estamos empezando nuestros maravillosos miércoles. Yeah. It'll be a series of morning sessions and evening sessions Va a ser una serie de sesiones en la mañana y sesiones en la noche with the purpose to expand perception, con el propósito de expandir la percepción, release all interpretations of the past, dejar ir todas las interpretaciones del pasado and allow yourself to just drop into the present moment. y permitirte a ti mismo caer en el momento presente. So in the mornings, we'll have lots of music. Así que las mañanas habrá mucha música And next week, my friend Judy Whitson, y la próxima semana mi amiga Judy Whitson, who's the publisher of the course, que es la que publicó el curso, she's having me on her podcast at 12 o'clock. ella me va a tener a mí en su podcast a las 12 de la tarde. So I'll have to get ready and go to my room. But if you want to listen, you can tune into her podcast. So it's an extra bonus next week, a Judy bonus. Es el bonus extra de Judy. Si quieren unirse y escuchar, va a estar disponible, pero yo voy a tener que irme un poquito antes. Yes. And as some of you know, tonight we're going to start using Mexican dynasties. Algunos de ustedes saben que esta noche vamos a empezar a usar dinastías mexicanas. And this will be a chance to go with me into family settings Esto va a ser una oportunidad de venir conmigo y entrar en ambientes con familias and learn how to relax and really have some fun aprender a relajarte y realmente divertirte and release all perceived differences. y dejar ir todas las diferencias que son percibidas. These are generally very happy people. Estas son personas generalmente muy, muy felices. And of course, they have their ego reactions that come up from time to time, Y por supuesto que tienen sus reacciones del ego que vienen a veces, like everyone on planet Earth. como todos en el planeta Tierra. But there's a deep love underneath. Pero hay un amor profundo debajo. And the love is more important than any differences. Y el amor es más importante que cualquier diferencia. When I was younger, Jesus took me all around the world. Cuando era más joven, Jesús me llevó a todo alrededor del mundo. And I never stayed in motels or hotels. Y nunca me quedé en moteles o hoteles. And I didn't even go on an airplane until
world travel started. Ni siquiera me monté un avión hasta que empecé mi viaje a nivel mundial. But I always stayed with people in their houses and their apartments. Pero siempre me quedé con las personas en sus casas o sus apartamentos. And it was perfect to practice the Course in Miracles. Y fue perfecto para practicar un curso de milagros. Going to different countries, different cultures, Yendo a diferentes países, diferentes culturas, different languages. diferentes idiomas. It was like being dropped sometimes on a different planet, Era como que si me tiraban a un planeta distinto. where I come out of the airport and I go, what's next? Salía del aeropuerto y decía, ¿qué viene después? But Jesus was gentle with me. He always had friends welcoming me. Pero Jesús era gentil conmigo. Siempre tenía amigos que me daban la bienvenida. And they would interpret for me and guide me, and I would just follow wherever they went. Ellos interpretaban por mí, me guiaban y yo solo seguía donde sea que me llevaran. Because in many cases I didn't speak the language and really had no awareness of the culture. Porque en muchos casos no hablaba el idioma y no tenía ninguna conciencia de la cultura. In fact, at a lot of the gatherings, people would laugh because I was going against their culture. De hecho, en muchas de las reuniones las personas se reían porque iba en contra de su cultura. But I was clueless. Pero yo no tenía ni idea. I would just say, what's so funny? Decía, ¿qué es tan divertido? And they would tell me what was funny. Y ellos me decían que era divertido. And then I could laugh because I could see how funny it would be from them, from their perspective. Entonces me reía porque podía ver qué tan divertido podía ser desde la perspectiva de ellos. So in this world, we have a lot of strange future goals that the ego sets up. Así que en este mundo tenemos muchas metas extrañas del futuro que el ego ha puesto For jobs and careers, para trabajos y carreras, families and children, familias y niños, savings and retirement. ahorros y montos para retirarse. That's basically the formula for this world. Básicamente es esa la fórmula para este mundo. And if you say, I'm not going with the formula, then people say you're crazy and they put you in a mental hospital. Y si dices que no vas a ir con la fórmula, la gente te dice que estás loco y te ponen en un hospital mental. And if you rebel too much, they'll arrest you and lock you up. Y si eres muy rebelde, te van a arrestar y encarcelar. And remove you from all the people who are following the program. Y removerte de todas las personas que están siguiendo el programa. There is no room for an anomaly. No hay espacio para una anomalía. For someone who follows the beat of a different drummer. Para alguien que sigue el ritmo del tambor de otro tamborista. But at some point, we all realize that we do have to be intuitive. Pero a cierto punto todos nos damos cuenta que tenemos que ser intuitivos. And initially, that's easier said than done. Inicialmente es más fácil decirlo que hacerlo. Because the programming and the conditioning of the beliefs is very strong. Porque el programa y el condicionamiento de las creencias es muy fuerte. The beliefs themselves are not strong, Las creencias en sí mismas no son fuertes, but the mind that believes in them is very, very powerful. pero la mente que cree en ellas es muy, muy poderosa. And that's why Jesus says, what you believe, you make true for you. Por eso es que Jesús dice, lo que tú crees, tú haces verdad para ti. Not true in reality, No verdadero en la realidad, but true in your perception. pero verdadero en tu percepción. If you believe it, then you believe in its existence. Si tú crees en ello, entonces crees en su existencia. And then you will just follow those beliefs because they dictate everything you perceive. Y solo vas a seguir esas creencias porque dictan todo lo que tú percibes. And with this ego belief system, from time to time you feel like a victim. Con este sistema de creencias del ego, muchas veces te sientes como víctima. And that's why there's a workbook lesson, I am not the victim of the world I see. Por eso es que hay una lección que dice, yo no soy la víctima del mundo que veo. But nothing can be explained just from the negative. Pero nada puede ser explicado únicamente de la parte negativa. So the next step is I have invented the world I see. Así que el próximo paso es yo he inventado el mundo que veo. And this isn't the real you yet. Y ese todavía no es el verdadero tú.
This is just saying the ego that you believe in is responsible for the world that you perceive. Es solo decir, el ego en el que tú crees es responsable del mundo que ves, But it's not the real Christ you. pero no es el verdadero tú de Cristo. So the opposite of I am a victim Entonces lo opuesto de yo soy una víctima is the workbook lesson, myself, capital self, es la lección mi ser, S mayúscula, is the ruler of the universe. es el que gobierna el universo. And in that lesson, Y en esa lección Jesus makes it very clear. Jesús lo hace muy claro. It is impossible for anything to come to me Es imposible que cualquier cosa venga a mí unbidden by myself. sin que yo lo haya pedido. And even in this world, Incluso en este mundo, it is I that rule my destiny. soy yo quien rige mi destino. What happens is what I desire. Lo que sucede es lo que yo deseo. And what does not occur is what I do not want to happen. Y lo que no ocurre es lo que yo no quiero que suceda. So this is very strong. Así que esto es muy fuerte. This is echoing the text Esto le da eco al texto, where Jesus says, donde Jesús dice, I am responsible for what I see. yo soy responsable por lo que veo. I choose the feelings I experience. Elijo los sentimientos que experimento. And I decide upon the goal I would achieve. Y yo decido sobre la meta que quiero alcanzar. And everything that happens to me, Y todo lo que me sucede a mí, I ask for yo lo he pedido. and receive as I have asked. Y recibo tal como lo he pedido. No room for No hay victimization. espacio para la victimización. No room for abuse. No hay espacio para el abuso. No room to be mistreated. No hay espacio para que seas maltratado. But in order to realize this, I must recognize the power of the mind Pero para darme cuenta de esto, tengo que reconocer el poder de la mente. and that there's no molecule that is out of place. Y que no hay ni una molécula que está fuera de lugar. No electron is out of place. No hay un electrón fuera de lugar. It is a joy to be super attentive. Es una alegría ser súper atento. That's what I like so much about Mexico. Eso es lo que me gusta tanto acerca de México. Even to drive here is always an adventure. Incluso manejar aquí es siempre una aventura. Today I was driving along the road Hoy estaba manejando en la carretera and there was a little family walking on the side of the road y había una pequeña familia caminando al lado de la carretera with a little Mexican girl drinking from her water bottle, con una pequeña niña mexicana tomando de su botella de agua. just so happy to be out in the sunshine with her family. Tan feliz de estar en el sol con su familia. And then there was a boy on a bike, Y después había un niño en su bicicleta and I could tell he wanted to cut across the road. y podía ver que quería atravesarse la carretera. I could feel his thoughts. He Podía was- sentir sus I could see his pensamientos. head looking Podía back. ver su cabeza viéndose al lado. But just when I drove past, he zoomed behind my car. Pero justo cuando yo pasé, ¡pum!, pasó atrás mío. And then 1 second later, a man came racing across the crosswalk, Y un poco más tarde un señor pasó corriendo alrededor de la carretera, right in front of my car. justo enfrente a mi carro. I put on the brake. ¡Pum!, pongo el freno. He went. Y va solo así. Mhm. No molecule is out of place. Ni una molécula está fuera de lugar. All your driving rules are out the window Todas tus reglas de conducir se van por la ventana. here in Mexico. Estás en México. But this is Jesus' way of saying fast forgiveness. Pero esa es la manera de Jesús de decir perdón rápido. Don't expect anything in form to be a certain way. No esperes que nada en la forma sea de cierta manera. You may be in a relationship. Tal vez estás en una relación. Your partner says, bye-bye. Tu pareja dice adiós. You have to celebrate this. Tienes que celebrar esto. This is a country that celebrates death as well as life. Este es un país que celebra tanto la muerte como la vida. You'll see tonight in the Mexican dynasty Vas a ver esta noche en las dinastías mexicanas that a pet parrot
que has died, un periquito, un loro, se acaba de morir. but the woman who has this pet Pero la mujer que tiene esa mascota wants her brother to be there for the funeral, quiere que su hermano esté ahí para el funeral. and he's away on vacation. Y él se había ido de vacaciones. So she tells him when he just returns from vacation Entonces le dice, justo cuando regresó de las vacaciones, and he's eating at the dinner table with él her, está comiendo en la mesa de la cena con ella, and he has a fork of food in his mouth, tiene el tenedor con comida en la boca, that the parrot has been frozen and is in the refrigerator que habían congelado el periquito y lo habían dejado en el congelador before the burial tomorrow. antes de que lo enterraran mañana. And he pulls the fork out and is like, I am not eating anything from that refrigerator. Se saca el tenedor y dice, yo no me voy a comer nada de ese refrigerador. Yeah. But this is the funny things that happen because there are many beliefs about this world. Pero estas son las cosas divertidas que suceden porque hay muchas creencias acerca del mundo. Most people don't stick their dead pet in the freezer. La mayoría de las personas no meten a su periquito muerto en el congelador. But for her, it was so important that they all be there to celebrate the funeral Pero para ella era tan importante que todos estuvieran juntos para celebrar el funeral and sing songs and offer their praises. y cantar canciones y ofrecer sus alabas. And even have the maid alabanzas. recall how the bird would call her name. Incluso cómo le llamaba, el periquito decía su nombre. But you have to love that, a culture that celebrates death as much as they do birth and life. Tiene que encantar una cultura que celebra tanto la muerte como la vida. Because underneath it there has to be love if there's a true celebration. Porque debajo debe haber amor si hay una verdadera celebración. And why do we have to believe in dualistic beliefs of good things and bad things? ¿Y por qué tenemos que creer en creencias dualísticas de buenas cosas y malas cosas? When Jesus teaches us, let all things be exactly as they are. Cuando Jesús nos enseña, deja que todo sea exactamente como es. Jesus says, without judgment, everything is equally acceptable. Jesús dice, sin el juicio, todo es de igual manera aceptable. So he's asking us to pray and transcend even ethics and morality. Así que nos está pidiendo que oremos y trascendamos incluso la ética y la moral. And because he is, many people in the world think Jesus is loco. Y porque así lo hace, muchas personas en el mundo creen que Jesús está loco. And Jesus explains why. Y Jesús explica por qué. Jesus says, you believe that without love, everything would be chaos. Tú crees que sin amor todo sería un caos. But truly, love is the answer to everything. Pero en realidad el amor es la respuesta para todo. And that there really, ultimately, is no need for rules. Y que al final no hay necesidad de reglas. Once you experience the law of love, Una vez experimentas la ley del amor, which is the only real law that there is. que es la única ley verdadera que realmente existe. But that means you have to let go of all your beliefs in other laws. Pero eso quiere decir que tienes que dejar ir todas sus creencias en otras leyes. And the most difficult law is the belief in reciprocity. Y la ley más difícil es esa creencia en la reciprocidad. I'll do this for you if you do this for me. Hago esto por ti si tú haces esto por mí. Yeah. This is all through the fabric of the entire cosmos. Esto está por toda la manta, de la tela de todo el cosmos. Thank you, truck driver, for that emphasis. Gracias al conductor del camión por hacer ese énfasis. Yeah. Because that must mean that in order to recognize love, Porque eso debe significar que para que pueda reconocer el amor, you have to give as love gives. tienes que dar como el amor da. And that is unknown in the world. Y eso es desconocido en el mundo. So tonight, the reason we're using these Mexican families, Así que esta noche la razón por la que usamos estas familias mexicanas, these particular three families, en particular estas tres familias, they are not lacking in finances. a ellos no les preocupan las finanzas. One family
made soda drinks that sold all over Mexico. Una familia vende sodas o aguas gaseosas que se venden en toda México. So they're the soda dynasty. Así que son la dinastía de las sodas. And then another family has a very famous singer who's been in movies and sang for many years. Y otra familia tiene un cantante muy famoso que ha cantado para diferentes películas y diferentes cosas. Yeah, they don't call him Elvis, but they do call him, they say he's like David Cassidy. No lo llaman Elvis, pero sí dicen que es como David Cassidy. He was a singer back in the same era of Fernando. Era un cantante en la misma era que Fernando. He was part of the Partridge family. Era parte de la familia Partridge. And he became like an icon to young people. Y se volvió como un ícono para las personas jóvenes. He acted in some movies. Actuó en algunas películas. And this man in this family is very renowned. Y este hombre en esta familia es muy reconocido en México. Yeah. And then the third family is cars. They imported luxury cars into Mexico. Y la tercera familia importa carros lujosos a México. Or as they say, we brought luxury to the streets of Mexico. Como dijeron ellos, que traen el lujo a las calles de México. Yeah. And because these families don't have financial concerns, y porque estas familias no tienen preocupaciones financieras, and deep down they have a deep love, y debajo hay un amor muy profundo, they have to face a lot of ego thoughts every day, tienen que enfrentar muchos pensamientos del ego cada día, and learn to let them go quickly. Y aprender a dejarlos ir rápidamente. Because you cannot stay in the love if you hold on to grievances. Porque no puedes permanecer en el amor si te aferras a los resentimientos. You can't stay in love if you want to control. No puedes quedarte en el amor si quieres controlar. Or you want to possess. O quieres poseer. And I love their transparency. Y me encanta su transparencia. They are extremely transparent and they start to accept transparency. Son extremadamente transparentes y aceptan la transparencia. They listen to their friends and family members speak the private thoughts. Escuchan a sus familiares y amigos hablar sus pensamientos privados. Of course, they react. Por supuesto que reaccionan. You see it on their faces with their eyebrows. Lo ves en sus caras, en sus cejas. But it's all very out in the open. Pero todo está en abierto. You see, it's not hidden. ¿Ves? No está escondido. And that is part of the forgiveness process. Y eso es parte del proceso del perdón. So we will begin this series tonight. Así que vamos a empezar estas series esta noche. In order to discover the experience. Para descubrir la experiencia. Of the second commandment in the Bible. Del segundo mandamiento de la Biblia. Love thy neighbor as thyself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. In fact, you have no chance to experience the first commandment. De hecho, no tienes ninguna oportunidad de experimentar el primer mandamiento, which is loving God, que es amar a Dios, until you can experience the second commandment. Hasta que puedas experimentar el segundo mandamiento. So really, the second commandment represents forgiveness. Así que realmente el segundo mandamiento representa el perdón. And forgiveness is required. Y el perdón es requerido. Even though there are many pathways to God. Aunque hay muchos caminos hacia Dios. Forgiveness is just always releasing the ego. El perdón es siempre liberar al ego. Whether you believe in God or not, you still have to release the ego. Aunque creas en Dios o no, aún así tienes que liberar al ego. And we get to practice that while we're watching this TV show. Y podemos practicar eso mientras vemos este show de televisión. It's like we get to go inside of these families. Es como si podemos entrar dentro de estas familias. And that's the best place to forgive. Y ese es el mejor lugar para perdonar. Because that's where all the idiosyncrasies, all the interesting behaviors come up. Porque ahí es donde están todas las idiosincrasias, todos los comportamientos interesantes que están surgiendo.
Yeah, in society, you may get a little bit of an experience, En la sociedad obtienes un poquito de la experiencia, but once you go into people's homes, then they start to drop the mask. pero una vez entras a sus hogares, ellos empiezan a dejar caer la máscara. And if you're in there day to day, you do get to experience everything. Y si estás ahí día a día, puedes experimentarlo todo. It's like you're living with them. Es como si estás viviendo con ellos. And to me, that was a great honor to be able to travel and live with people, Para mí eso fue un gran honor, poder viajar y vivir con las personas. especially because my conditioning didn't even allow for that. En especial porque mi condicionamiento ni siquiera permitía eso. Prior to going on these trips with Jesus, I really had never stayed with people outside of my family. Antes de empezar estos viajes nunca me había quedado con nadie que no fuera mi familia. And I did not like to travel. No me gustaba viajar, I did not like all the inconveniences, I called them, of travel. no me gustaba ninguna de las inconveniencias del viaje, I liked to be alone. me gustaba estar solo, I was a loner. era un solitario, I liked solitude. me gustaba la solitud And I liked to do pretty much whatever I wanted to do all day long. y me gustaba hacer lo que yo quería hacer básicamente todo el día. And when you travel and live with people, all of that goes out the window. Cuando viajas y vives con personas, todo eso se sale por la ventana. You can't last one day on the road if you have these set ways. No duras ni un día en la carretera si tienes estas maneras muy fijas. So last Saturday, I showed the movie Pay It Forward, Así que el sábado pasado mostré la película Cadena de Favores. and we got a little bit of a glimpse of extreme dysfunction. Y vimos un vistazo de la disfuncionalidad extrema. And this takes a lot of effort to release and forgive. Y esto toma un montón de esfuerzo de liberar y perdonar. The more extreme the dysfunction, the more the belief in the ego. Mientras más disfuncional, más la creencia en el ego. But with these families we're going to watch, I would not use the word dysfunctional. Pero con estas familias que vamos a ver, yo no usaría la palabra disfuncional. No, these are very loving Mexican families. Estas son familias que se aman mucho, mexicanas. And there's a strong feeling of adoration inside these families. Y hay un gran sentimiento de adoración dentro de estas familias. And because these families are successful and they've known each other for many, many years, Y porque estas familias son exitosas y se conocen por muchos, muchos años, there is even an adoration between the families. incluso hay una adoración entre las familias. And this is like a momentum for undoing the ego completely. Y ese es como un momentum para dejar ir al ego completamente. Some of you maybe came from very good families. Algunos de ustedes tal vez vinieron de familias muy buenas. Of course, if you judge them against perfection, they will seem still dysfunctional. Por supuesto, si las juzgas a la par de la perfección, se van a ver aún así disfuncionales. But I'm talking about a relatively good launch into this world. Pero estoy hablando de un despegue aparentemente bueno en esta vida. Yeah, I have great gratitude for that with my family. Tengo mucha gratitud por ello con mi familia. I feel it was fairly stable, and it really kind of got me off to a good start in the forgiveness journey. Siento que fue bastante estable y me dio realmente un buen comienzo en mi camino de perdón. And nevertheless, even if your experience was horrific, Y sin embargo, si tu experiencia fue horripilante, we all still have to forgive. So we have to be able to face whatever we have believed in. igual todos tenemos que perdonar, entonces podemos enfrentar lo que sea que hemos creído. But I notice with these families that we'll watch tonight Pero me doy cuenta con las familias que vamos a ver esta noche that they actually enjoy coming together and talking to each other. que ellos de hecho disfrutan venir los unos a los otros y hablarse. They may have periods of time where they try to avoid one another, Puede que hayan periodos de tiempo donde tratan de evitarse el uno al otro, but deep down I think they know that that's really not an option. pero yo sé que muy debajo saben que realmente esa no es una opción.
that avoidance will not promote love que evitar no va a promover el amor and connection. y la conexión. So they do have a strong willingness to keep coming together. Entonces tienen una voluntad muy grande de seguir yendo los unos a los otros. In tonight's episode, there will be a party En el episodio de esta noche va a haber una fiesta for one of the family daughters who has returned home to Para- Mexico. una de las chicas que ha regresado a México. And it's a big celebration. Y es una gran celebración. Everybody gets dressed up. They bring all the food in. Todos se visten, traen la comida, They have music. tienen música. When they come through the door, they hug each other, Cuando vienen a través de la puerta se abrazan, even if they haven't seen each other for a long time. incluso si no se han visto por mucho tiempo. And then, of course, the ego things will start coming up even during the party. Y por supuesto, todas las cosas del ego van a surgir incluso dentro de la fiesta. But the purpose of the party is forgiveness. Pero el propósito de la fiesta es el perdón. The purpose is to expand your perception. El propósito es expandir tu percepción. In A Course in Miracles, Jesus says the only function of the body is communication. En un curso de milagros, Jesús dice que la única función del cuerpo es comunicación. But there is one point where he says the body is to expand your perception. Pero hay un punto donde dice que el cuerpo está para expandir tu percepción. So the first question you may ask is how? Entonces la primera pregunta que puedas preguntar es ¿cómo? How do I use the body to expand my perception? ¿Cómo uso el cuerpo para expandir mi percepción? Well, the body was made by the ego. Bueno, el cuerpo fue hecho por el ego. So whenever you look upon the body, you always look upon it with ego interpretations. Así que siempre que ves al cuerpo, lo ves con las interpretaciones del ego. And these interpretations always come from the past. Y estas interpretaciones siempre vienen del pasado. They never are in the present. Nunca están en el presente. That sounds pretty all-inclusive. Eso suena bastante inclusivo. And then Jesus says, yes, at no single instant does the body exist at all. Y Jesús dice, en ningún instante el cuerpo existe en lo absoluto. It is always remembered or anticipated. Siempre se recuerda o se anticipa. So now you see the ego's trick. Así que ahí ves el truco del ego. It invented linear time Inventó el tiempo lineal to perpetuate the belief in separation para perpetuar la creencia en la separación. and make up a figment of imagination Creó una irrealidad called a body, llamado el cuerpo, which is just a hallucination. que es solo una alucinación. It's mesmerism. Es un mesmerismo. It's hypnotism. Es hipnotismo. And you must learn to relate to your brothers and sisters Y tienes que aprender a relacionarse con tus hermanos y hermanas in a way that transcends the body. de una manera que trasciende el cuerpo. That seems like a very high goal. Esa se ve como una meta muy, muy alta, But actually, it's very simple. pero en realidad es muy simple. You must learn to give Debes aprender a dar and give so fully y dar tan completamente of the light in your mind, de la luz en tu mente, of the attitude, de la actitud, so that the body and world will disappear. para que el mundo y el cuerpo vaya a desaparecer. And the way that you do this is to release the desire to get anything from a body. Y la manera en que deshaces esto es dejar ir la creencia que quieres obtener algo de cualquier cuerpo. Because if you have a desire to get something, Porque si tú tienes un deseo para obtener algo, that will generate expectations. eso va a generar expectativas. And when the body or the behavior does not fulfill those expectations, Y cuando el cuerpo no cumple con esas expectativas, that's where the mind gets upset. ahí es donde la mente se disgusta. It says, no, this is not right. Dice, no, esto no está bien. You should do this. Tú deberías hacer esto. You should behave a certain way. Deberías comportarte de cierta manera. And you will see this on display with our families. Y esto lo vas a ver muy claro con las familias. One of the mothers is
she's looked at it like she's a legend, Una de las madres se le ve como si ella es una leyenda, like a beauty icon como un ícono de belleza, that is almost treated by some like she's a goddess. que casi se le trata por muchos como si ella fuera una diosa. And when her daughter comes to visit, Y cuando viene su hija a visitar, the mother is always making comments. la madre siempre está haciendo comentarios. Oh, you chose to wear that. Ah, elegiste ponerte eso. That doesn't match with your Eso dress. no combina con tu vestido. Oh, you're eating a lot of food. Ah, estás comiendo mucha comida. Oh, you're going to have a taco. Ah, vas a comer un taco. You know, always have running commentary about the diet. Siempre con un comentario acerca de la dieta. And then the mother will say, I don't eat much at all. Y la madre dice, yo no como casi nada. That's the legend. La says, I don't leyenda eat much. dice, yo no como mucho. And then watches the daughter's eating habits like Y a ve hawk. los hábitos de comida de la hija como si fuera un halcón. This is great for forgiveness. Esto es maravilloso para el perdón. Because this is what you learn when you travel and you live with people. Porque eso es lo que tú aprendes cuando viajas y vives con personas. Any expectations that you have will come into your face. Cualquier expectativa que tienes va a venirte a la cara. Any conditioning that you believe in will be shown to you very directly. Cualquier condicionamiento en el que creas va a venirte a ti muy directamente. And the only way that you can be consistently peaceful and happy Y la única manera en que puedes ser consistentemente feliz y en paz is to have a completely free and open mind, es tener una mente totalmente libre y abierta, where problems just roll across and off of your back donde los problemas solo giran y pasan por encima de tu cabeza, because you have no investment in them. porque no tienes ninguna inversión en ellos. You have no investment in being right about behavior. No tienes ninguna inversión en estar en lo correcto acerca del comportamiento, Because your purpose is to give. porque tu propósito es dar. And when you fully go into your purpose, there's nothing that can block you from that peace. Y cuando entras completamente en tu propósito, no hay nada que te pueda bloquear de esa paz. So you may come up with things that are guided, you could even call them guidelines, Así que puedas enfrentarte a algunas cosas que puedan ser como guías o pautas, but ultimately your guidance will take you even beyond guidelines. pero incluso al final la guía te va a llevar incluso más allá de las pautas, Because guidelines are always like borders or boundaries. porque los acuerdos son siempre como bordes o limitaciones, And the Christ self has no borders and no limits. y el ser de Cristo no tiene ninguna frontera ni ningún límite. That's that lesson from the workbook. My capital self is ruler of the universe. Es esa lección del curso, mi ser es el que gobierna el universo, S mayúscula, But it rules only in peace of mind. pero gobierna solamente en la paz mental, It doesn't dominate in terms of control. no domina en términos de control. And that's what the ego's version of ruling is. Y esa es la versión del ego de gobernar. If we look back at history, like the Roman Empire or the British Empire, Si vemos en la historia el imperio romano, el imperio británico, conquering countries and peoples and ruling over them, conquistando personas y países y gobernándolos, this kind of rulership means nothing to the spirit este tipo de gobernar no significa nada para el espíritu, because love is really the only law that there is. porque el amor realmente es la única ley que hay. So you could only truly rule this world by seeing you are one with the world Así que realmente solo puedes gobernar este mundo al ver que eres uno con el mundo and that there is nothing apart from your mind. y que no hay nada aparte de tu mente. But in terms of humans, Pero en términos de humanos, that is just a misperception of identity. eso es solo una percepción errada de identidad. And if you accept that misperception, then many strange ideas come along with Y it. si aceptas esa misinterpretación, muchas interpretaciones vienen de vuelta. Somebody may ask you, what do you think of your government? Te puedan preguntar, ¿qué piensas de tu gobierno? But to the Christ, this
doesn't mean anything. Pero para el Cristo esto no significa nada. Even during Jesus' last days on earth, Incluso en los últimos días de Jesús, Pontius Pilate Poncio Pilato shouted at Jesus le gritó a Jesús and said, "Don't you know I have the power to save you?" y le dice, ¿no sabes que tengo el poder para salvarte? But that was speaking of it as if Jesus was a body Pero él está hablando como si Jesús fuera un cuerpo about to be crucified. a punto de ser crucificado. And Jesus simply quietly replied to Pontius Pilate, Y Jesús simplemente calladamente le contestó a Poncio Pilato, "You would have no power over me unless it was given by heaven." tú no tendrás ningún poder sobre mí a menos que se te haya dado por el cielo. And the power and the love of heaven doesn't rule over people. Y el poder de Dios no gobierna sobre personas. It's just a perfect state of being. Es solo un estado perfecto de ser. Unconditional love, Amor incondicional. or agape. Agape. And that is why we devote our lives to miracles. Y por eso es que dedicamos nuestra vida a los milagros. Because now we see that is the priority in our life. Porque ahora vemos que esa es la prioridad de nuestra vida. That miracles will set us free. Que los milagros nos van a liberar. That miracles are worthy of our devotion and our care. Que los milagros merecen nuestra devoción y nuestro cuidado. Another way of looking at this world. Y queremos otra manera de ver este mundo. That has no sense of control. Que no tiene ningún sentido de control. And no sense. Ningún sentido de posesión. We sincerely pray to let all things be exactly as they are. Oramos de permitir que todas las cosas sean tal como son. Do you have a song for that? ¿Tienes una canción para esto? I could sing Eternal. Oh, okay. Cantar eterna. You singing it in English or Spanish? ¿Vas a cantar en inglés o en español? I think I'm going to sing it in English this time. I haven't Creo sang que la it voy in a English for cantar a en while. inglés. No la he cantado en español hace mucho tiempo. But I can say the first lines myself in Pero Spanish. puedo decir las primeras líneas. Yeah. Soy ilimitada, por siempre, invariable, me deleito en la luz que soy, bien brillante, alma eterna, nunca nacida. I don't remember more in Spanish. An innocent child, the Holy Son. Un niño inocente, el Santo Hijo de Dios. I am divine, Soy divina, love, a pure presence, amor, pura presencia pura. presencia. Ujú. I am bright and whole, Soy brillante y completa, the one creation. la única creación. Thank you. I am limitless forever, changeless. I bask in the light that I am, shining bright, eternal soul, never born, an innocent child, the Holy Son. I am divine, love, a pure presence. I am bright, the one
whole, the one creation, eternal soul, never born, an infinite child, the Holy Son, the Holy Son of God, eternal love, never born and never dies, forever one, eternal soul, never born, an innocent child, the Holy Son. I am divine love, a pure presence. I am bright and whole, the one creation. I am eternal. Thank you. Gracias. I was thinking of another song, Thank You, that we could all, in our minds, we could sing a big thank you to God. Estaba pensando en la canción Gracias, que podemos darle un gran gracias a Dios For creating us as love por crearnos como amor and for making it so that we could never really be anything else. y para hacerlo para que nunca realmente podamos ser algo más. I'm just going to tune the guitar. Solo afino la guitarra. But I can read it so Anna can translate. Pero puedo leerlo para que Ana lo pueda traducir. Thank you for your smile to me. Gracias por tu sonrisa hacia mí. Thank you for your love for me. Gracias por tu amor por mí. Thank you for holding me. Gracias por sostenerme. With your love, your smile, with your laughter. Con tu amor, tu risa y tu sonrisa. You are the love of my life. Tú eres el amor de mi vida. The love of my life. El amor de mi vida. You are the love of my life. Tú eres el amor de mi vida. The love of my life. El amor. Okay. Thank you for your smile to me. Thank you for your love for me. I thank you for holding me with your love, your smile, with your laughter. You are the love of my life, the love of my
your laughter. You are the love of my life, the love of my life. You are the love of my life. We are one with it all. We did answer the call. Hand in hand, we climbed the wall to come back home. Thank you for your smile to me. Thank you for your love for me. I thank you for holding me with your love, your smile, with your laughter. You are the love of my life, the love of my life. You are the love of my life. You are the love of my life, the love of my life. You are the love of my life. Thank you. Gracias. Well, I think we have a roving mic. Bueno, creo que tenemos un micrófono. Yep, Lynn has it back Ahí there. está. So, yeah, if there's anything you want to share from your heart Así que si hay algo que quieres compartir desde tu corazón or any question that arises, o cualquier pregunta que está surgiendo, it just offers a practice to see nos ofrece una práctica para ver that everything that we experience que todo lo que experimentamos is coming from the depths of our being. viene de la profundidad de nuestro ser. The world is not happening to us. El mundo no nos está pasando a nosotros. Our experience of the world is happening from us. La experiencia del mundo está sucediendo desde nosotros. That's why Gandhi said, Por eso es que Gandhi dijo, be the change that you want to see. sé el cambio que quieres ver. He realized it started inside of the heart Él se da cuenta que empieza desde dentro del corazón and radiates out to the whole world. e irradia hacia afuera a todo el mundo. And that's how you learn to accept yourself as you truly are. Y así es como aprendes a aceptar a ser quien tú eres. It seems like the body is the closest image to the projector. Parece que el cuerpo es la imagen más cercana al proyector. So you can use the body as a mirror, Así que puedes usar el cuerpo como un espejo, as a mirror of consciousness. un espejo de la conciencia. And then you can use the whole world as a mirror to consciousness. Y puedes usar todo el mundo como un espejo de la conciencia. But you still come back to what is it that I want to give? Pero aún así siempre vuelve a qué es lo que yo quiero dar. What is it that I have to offer? ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecer? That takes you out of this
belief in lack. Eso te saca esta creencia en la escasez. Because your heart is like a storehouse of miracles Porque tu corazón es como una bodega llena de milagros that has no limit whatsoever. que no tiene ningún límite en lo absoluto. In fact, the more that you give the miracle, De hecho, mientras más das el milagro, the more you are aware of its unlimited nature. más estás consciente de su capacidad ilimitada. And that's why Jesus tells us, Y por eso es que Jesús nos dice, whatever you perceive is lacking in any situation lo que sea que percibas que está faltando en cualquier situación, is what you have failed to give. es lo que tú no has dado. And yet there is nothing stopping us from giving. Y sin embargo, no hay nada que nos detenga a poder dar. When the sun sends off its rays, Cuando el sol extiende sus rayos, it doesn't expect anything from the sunbeams. no espera nada de los rayos del sol. If there's a drop in the ocean, Si hay una gota en el océano, the ocean doesn't expect anything from the drop. el océano no espera nada de esa gota. Actually, the ocean knows that there is no drop. De hecho, el océano sabe que no hay ninguna gota. So that's what we're called to do, is to live like the ocean, Así que así es como se nos llama a hacer, vivir como el océano, just flowing, solo fluyendo, sometimes in waves, a veces en olas, but still an ocean. pero siempre un océano. And we can think of it as an ocean of love. Y podemos pensar en ello como un océano de amor. So, Lynn, you have there. Oh, it's Así over que, there. ya tenemos It's el moved. micrófono. Hola. Hi. Hola. I have a miracle to share. Tengo un milagro para compartir. Hi. Ay. After the movie on Saturday, Después de la película del sábado, and one of the main characters, as you all know, y uno de los personajes principales, como todos saben, was an alcoholic, era un alcohólico, I went for a walk me fui a caminar looking for a little dog that I had already seen, and I wanted to see how he was doing. buscando a un pequeño perrito que ya había visto antes, pero quería saber cómo le estaba yendo. And so I went to the place where I first found this little dog. Entonces fui al lugar en donde primero encontré a este pequeño perrito. That is a little altar for Saint Jude. Es un pequeño Altar para San Judas. San Judas. San Judas Tadeo, and I found a woman there. Y encontré So una mujer ahí. I asked her, "Have you seen this little dog?" Y le pregunté, ¿has visto este pequeño perrito? And she told me, "No, I didn't. But if you go down the street, the way to Chapala, Me dijo, no lo he visto, pero si bajas por la calle para Chapala, there's a guy that breeds dogs, hay un señor ahí que tiene varios perros, un criadero. un criadero. Oh, there he's coming." Y ahí estaba viniendo el señor. So I told the little story to the beautiful 40 years old Mexican guy, Entonces le conté esta historia a este hombre hermoso de 40 años and I asked him if we could walk until his house. y le pregunté si podíamos caminar hasta su casa. So in case I found the dog, I could take it to him, En caso de encontrar el perro, se lo podría llevar a él, because actually it was his dog. porque de hecho era su perro. And he has a lot of dogs. But he was telling me he always, they always get lost. Y tiene muchos perros, pero me estaba diciendo que siempre se pierden. So in our way to his house, Entonces cuando estábamos regresando a su casa, we started talking about dogs and dogs and dogs. empezamos a hablar de perros, perros, perros. And then he asked me if I liked to drink beer. Y luego me preguntó si me gusta tomar cerveza. And I told him I just did casi nada. Y yo le dije, almost nothing. But he told me he really liked beer Pero él me dijo que realmente le gustaba la cerveza and that he needed help y que necesitaba ayuda, and if I could help him. si yo lo podía ayudar. So I was very grateful to be the witness of a miracle. Entonces yo estaba muy agradecida de ser un testigo de un milagro. And I totally opened up to him and offered him anything. Y yo he me needed. abrí y le ofrecí todo. So
we said, we walked and we say bye. And 2 days later, I dropped into his house with the AA meeting paper. Entonces caminamos hacia la casa y 2 días después yo fui de vuelta a su casa con papeles de AA, But he wasn't there. pero él no estaba allí. And his father told me he's not only an alcoholic, but a drug addict. Y su padre me dijo que no solo es un alcohólico, pero sino también un drogadicto. And he asked me if I could find a place where he actually could go and just live there for some time. Y me preguntó si yo podía encontrar un lugar en donde él podía ir y vivir allí por un tiempo. So then, well, I'm going through that right now. Y ahora estoy atravesando eso. And there are several places here. And Hay varios lugares aquí. so I wanted to share this beautiful miracle and also thank all the community, because I think this is a miracle that came through me by the whole community. Entonces yo también quería agradecer a la comunidad porque siento que este es un milagro que vino a través de mí, también a través de esta comunidad. And that's a big thing to me. Y eso es algo grande para mí. So also asking your prayers for this friend. Y también para pedir por oración por este amigo. And that's all. Thank you. Y eso es todo. Gracias. Thank you, Barbara. Gracias. Yeah, it's interesting how the Spirit uses the symbol of looking for a dog for you. Es interesante cómo el Espíritu usa el símbolo de buscar a un perro para ti. And Jesus always used the symbol of a sheep herder and the sheep. Y Jesús siempre usó el símbolo de un pastor de ovejas y las ovejas. That even though the herder has many sheep, Aunque el pastor tenga muchas ovejas, if one sheep is missing or lost, si una oveja está perdida, the sheep herder will leave the flock and look for that sheep. el pastor deja su rebaño y va a buscar esa oveja. And that's just a symbol about how much God loves us. Y ese es solo un símbolo de cuánto Dios nos ama. Even if the sheep seem to be lost in time and space, Incluso si la oveja parece estar perdida en el tiempo y el espacio, in a land that seems far, far from the light, en una tierra que parece estar muy, muy lejana a la luz, God had placed a spark of light in us Dios puso una chispa de luz en nosotros that will always call us home, que siempre nos va a llamar de vuelta a nuestro hogar, no matter how far we seem to wander, sin importar qué tan lejos nos vayamos. that there is no degree of separation. No hay grado de separación And love is so glorious y el amor es tan glorioso that it never ceases to shine and to extend que nunca cesa de brillar y extender and to call to the mind that is lost, y llamar a la mente que está perdida, lost in seeming time and space. perdida en el aparente tiempo y el espacio. So that miracle that Barbara shared just shows the care Así que ese milagro que Bárbara compartió muestra el cuidado. even this man who is struggling with alcohol and drug addiction Incluso este hombre que está teniendo dificultades con alcoholismo y adicción a las drogas, always is reaching out to lost dogs, to stray dogs, siempre está buscando perritos perdidos, finding his joy in keeping track of the dogs of Chapala, encontrando su alegría al cuidar de los perros de Chapala, putting his care poniendo su cuidado into finding them en encontrarlos when they wander off. cuando se pierden. It's just a good example that we all need to be helped by helping. Es solo un ejemplo que todos necesitamos ser ayudados al ayudar. Even if it's just a small insect, Aunque sea un pequeño insecto, it still can receive the full care todavía puede recibir el cuidado completo that is in your heart. que está en tu corazón. Yeah. So it's a beautiful miracle. Así que es un hermoso milagro, Sweet. dulce.
Okay, since I have the mic. Dado que yo tengo el micrófono, And staying on miracles and dogs. manteniéndonos en el tema de milagros y perros, I had a miracle when COVID hit, and someone showed up in my life who said he would take over my life in Sedona, the dog, everything, and I could leave. tuve un milagro con una persona con la que yo estaba viviendo que dijo que quería tomar sobre mi vida y que yo me podía ir. And my co-living story began Y ahí comenzó mi historia de co-living a year ago. un año atrás. And now it feels like it's coming full circle with my dog, Y creo que ahora se está completando el círculo con mi perro, because it's sort of coming up to be dealt with, porque ahora tengo que lidiar con ello. and he's escaping and he's unhappy, Y él se está escapando y no está feliz. and this person wants me to come and deal with it, Y esta persona quiere que yo lidie con esto, even though he loves my dog very much. aunque él ama a mi perro mucho. And my attachment to this dog has been very strong, and I've been letting it go. Y mi apego a este perro es muy fuerte y he tratado de dejarlo ir. So I thought I'd have to return, Entonces pensé que tenía que volver. but then I thought of a lady I met who might be willing to take my dog. Pero luego pensé en una persona que había conocido que quizás estaba dispuesta a tomar a mi perro. So I messaged her, and she messaged me straight back. Entonces le mensajeé y me mensajeó de regreso. It felt like the Holy Spirit was just telling me everything I needed to hear. Y el Espíritu Santo me estaba diciendo todo lo que necesitaba sanar. I'll take care of your dog. Y voy a cuidar de tu perro. He can sleep in my bed with me with my 2 other dogs in our king-size bed. Él puede dormir en mi cama con mis otros perros, sí, We conmigo. feed our dogs organic vegetables and meat. Le damos de comer a los perros comida orgánica. We have acres of land. Tenemos una gran tierra. And she just said, let's get Arthur, my dog, happy. Y dijo, hagamos que hasta el perro esté feliz. And I felt like Spirit was showing me, like, I don't need to take care of everything. Y el Espíritu Santo me estaba mostrando que Él se iba a ocupar de todo And that I'm so taken care of. y que estoy siendo cuidada. And I felt so much joy and lightness. Y se sintió tanta dicha y ligereza That life can be full of miracles. que la vida puede estar llena de milagros. And then so my friend took him to meet the other dogs. Entonces mi amiga lo llevó a conocer los otros perros And it went okay. y todo salió bien. But so we're not sure what's happening yet. Pero no sé qué está sucediendo al final. And so now I have this sense I'm not sure if I need to go back and take care of it. Ahora no sé si tengo que volver y regresar y cuidar de él. But something in me wants to hold on to the safety and being here. Pero algo quiere quedarse aquí y mantenerse en la seguridad de estar aquí. But I have some fear that I may be avoiding facing something there. Pero también siento que quizás estoy evitando enfrentar algo allí. So I just feel a little anxious and uncertain right now. Entonces ahora me siento ansiosa y con incertidumbre. Thank you. Gracias. Thank you, Lynn. Gracias, Lynn. That's a beautiful reminder of how when we devote our life to God, Ese es un hermoso recordatorio de cuando damos nuestra vida en devoción a Dios, that everything without exception que todo sin excepción is completely handled in that devotion. está completamente cuidado en esa devoción. I could write a book of all these miracles that I've experienced throughout the years. Podría escribir un libro de todos estos milagros que he experimentado a través de los años. And just as I was called and everything was arranged, Y solo yo fui llamado y todo fue arreglado. I've seen it happen many, many times, over and over again. Lo he visto suceder muchas veces, una y otra vez.
And with you and Barbara talking about dogs, Contigo y Bárbara hablando acerca de perros, it reminds me of a dog miracle from Sweden. me recuerda a un milagro de un perrito en Suecia. I was traveling around Sweden doing gatherings, Estaba viajando en Suecia haciendo sesiones. and I met a woman there named Helena, Conocí a una mujer ahí que se llamaba Helena and she came to the gathering and told me of her calling with God Ella vino a la sesión y me contó de su llamado a Dios and of this revelatory experience that she had had. y esta experiencia de revelación que ella tuvo. So I invited her to come and travel with me. Así que la invité a venir a viajar conmigo. And she said, "Oh, okay, well, we'll see how it goes. I have to be in prayer about that. Dijo, ok, vamos a ver, tengo que estar en oración acerca de ello. I have a small house, a cabin, and a boyfriend, and 2 dogs. Tengo una casa pequeña, una cabaña y un novio y 2 perros. That the dogs are twins, Los perritos son gemelos. twin sisters." Son hermanas gemelas. She said, "Have you ever heard of a whippet?" ¿Alguna vez has escuchado de...? I said, "No." No. She said, "Well, they're very tall, slender, fast dogs, Bueno, son unos perros que son muy altos, muy delgados y esbeltos y muy rápidos. kind of like greyhounds." Como los galgos. So I have 2 very slender female dogs, whippets. Así que tengo 2 perritos muy finitos y altos, whippets. They're sisters. Son hermanas. Okay. Ok. So as we went along, she talked to her boyfriend and she said, I have to leave you. I have to go do something very important. Y ella le dijo al novio, bueno, tengo que irme, tengo que dejarte, tengo que hacer algo muy importante. And for her, that was a bit emotional with the boyfriend. Y para ella fue bastante emocional con el novio. And it was a little emotional, too, of letting go of her little cabin in the woods. Y también fue muy emocional dejar su cabaña en el bosque. But the most emotional thing was the dogs. Pero lo más emocional eran los perros. Not 1, but 2. No 1, sino 2. And so I said, well, Jesus will take care of this. Yo le dije, Jesús va a cuidar esto. He handles absolutely everything. Él se encarga absolutamente todo. And so we booked our plane tickets. Así que reservamos nuestros boletos de avión. And when it came down to the final week, she was putting it out everywhere. Y cuando llegamos a la semana final, ella lo estaba poniendo ahí en todas partes. As I need a good home for 2 sisters. Necesito un buen hogar para 2 hermanas. They're quite large. They're not as big as greyhounds, but they're tall dogs. Son perros altos, no tan grandes como los galgos, pero son altos. So this wasn't like 2 Chihuahua sisters. No eran como 2 hermanitas chihuahua. A little bit bigger. Era un poquito más grande. And she just kept praying and praying. Ella seguía orando y orando. And then I think when it finally got down to the day before we were to fly, Y creo que era justo el día antes que íbamos a volar. she got a telephone call La llamaron por teléfono from a woman who said, "I saw your advertisement for these 2 whippets." de una mujer que le dijo, vi tu anuncio acerca de estos 2 perros whippets. And she said, "The reason I'm interested in taking them Y le dijo, la razón por la que estoy interesada en tomarlos is because I have a whippet. es porque yo tengo un perrito de esa misma. I have a male whippet." Tengo un macho. And she said, "How old are your whippets? Y dijo, ¿qué tan mayores son tus whippets? How old are the sisters?" ¿Qué edad tienen las hermanas? And she gave the date that they were born. Y les dio la fecha en que había nacido. And the woman said, "That's the strangest thing. La mujer dijo, eso es la cosa más extraña. That's the date that my whippet was born. Pues exactamente la misma fecha en que nació mi perrito. Can I see them?" ¿Puedo verlas?
So it was like Oprah Winfrey. It Fue was this como Oprah Winfrey. family of 3 whippets Era una familia de 3 whippets. that were all from the same litter. Todos eran de la misma camada. And the 2 sisters were reunited with the brother Y las 2 hermanas fueron reunidas con el hermano on the last day before we were to fly away. en el último día antes de que fuéramos a volar. And I just smiled. I said, oh, Jesus always has some kind of miracle story. Me reí, dije, Jesús siempre tiene una historia de milagro. Yeah. And this woman went on to travel and speak for the Spirit. Esta mujer viajó, habló por el Espíritu. Now she has her own community, a mystic community over in Sweden, Ahora tiene su propia comunidad mística en Suecia, just completely devoted to mysticism and waking up to God. completamente dedicada al misticismo y despertar a Dios. And her whole life was based on this one calling. Y toda su vida fue basada en esta llamada. But these stories just show how everything is taken care of when you answer the call. Pero estas historias solo muestran que todo está siendo cuidado una vez dices sí al llamado. That there is no loss, there is no sacrifice, Que no hay pérdida, no hay sacrificio, and there is nothing too small or too large. no hay nada muy pequeño o muy grande. That everything is completely in divine order. Todo está en completo orden divino. And I've really enjoyed hearing all of these miracle experiences over the years. Y realmente disfruto escuchar estas experiencias de milagros a través de los años. And I've enjoyed sharing all the miracle parables that I've experienced. Y disfruto compartir las parábolas de milagros que yo he vivido. Because I remember that to answer the call is to ask to be convinced. Porque recuerdo que responder al llamado es pedir ser convencido. To be convinced that love is real. Ser convencido que el amor es real. There was a Course in Miracles teacher from India Había un maestro de un curso de milagros de India who was a Sikh. que era un Sikh. And his name was Tara Singh. Su nombre era Tara Singh. And I met him back around 1989. Lo conocí en el 89. And I remember he was so peaceful Me recuerdo, él era tan pacífico. and had such a still mind. Tenía una mente tan quieta. And he spoke 3 words that I could feel in my heart. Y habló 3 palabras que yo podía sentir en mi corazón. And these are the 3 words. Y estas son las 3 palabras. Life takes care. La vida se cuida a sí misma. I could feel it when he spoke them. Podía sentirlas cuando él las dijo. That is the same as saying love takes care. Es lo mismo decir, el amor te cuida. That love is caring. El amor te está cuidando. It is a presence. Es una presencia. And when we give ourselves to that presence, Y cuando nos entregamos a esa presencia, then we can expect everything to fall in place. podemos esperar que todo va a caer en su lugar. And in this world, that can seem to be extraordinary. Y en este mundo tal vez pueda verse como extraordinario. But Jesus says, no, this is actually natural. Pero Jesús dice, no, esto en realidad es natural. Miracles are natural. Los milagros son naturales. When they do not occur, something has gone wrong. Cuando no ocurren, algo ha salido mal. He's talking about the divine order Está hablando del orden divino, that is always present. que siempre está presente. And we only are unaware of this divine order Y solo estamos sin ver este orden divino when we believe that the ego can order something else. cuando creemos que el ego puede ordenar algo más. So the ego's way of ordering the world Así que la manera del ego de ordenar el mundo or attempting to order chaos o intentar ordenar el caos is judgment. es el juicio. And divine order is very much in our awareness. Y el orden divino está en nuestra conciencia. When for an instant we do not judge. Cuando por un instante no juzgamos. When for an instant we are still. Cuando por un instante estamos en quietud.
And we recognize that everything is in divine order. Y reconocemos que todo está en orden divino. And everything has always been in divine order. Y que todo siempre ha estado en un orden divino. We just attempted to judge as if it could be different. Solo intentamos juzgar como si pudiera ser distinto. Another thing that I heard from Tara Singh, Otra cosa escuché de Tara Singh. he said, the wise man expects things to be exactly as they are. El hombre sabio espera que las cosas sean tal y como son. And I could feel the wisdom, Y podía sentir la sabiduría, could feel the peace, podía sentir la paz and realize that the word was accept. y darme cuenta que la palabra era aceptar. That's what we're asked to do when we forgive. Eso es lo que se nos pide hacer cuando perdonamos. It's based on acceptance. Está basado en la aceptación. Forgiveness is not an action, El perdón no es una acción, but a witness, pero es un testigo, a way of looking, una manera de ver. and just an acceptance Es solo una aceptación, that everything is perfect as is que todo es perfecto tal y como es, right now. justo ahora. And it's so relaxing. Y es tan relajante. And that is the purpose of our experience, Y ese es el propósito de nuestra experiencia. to show us the world in that love and acceptance. Mostrarnos el mundo en ese amor y aceptación. Do we have a song? ¿Tienes una canción? If we've got an amp and an electric guitar, Ya tenemos un amplificador y guitarra maybe there's a eléctrica. song. Espero que tal vez haya una canción. Well, I have this song called Bring It Back. Tengo esta canción que se llama Tráelo de vuelta. Bring it Yeah. back. Tráelo todo de vuelta. Okay. Yeah. Yeah. Well, I don't think I've sang this song before. Creo que no he cantado esta canción antes, Just for myself. solo para mí. And the lyrics are bring it back La letra es Tráelo de vuelta and see how beautiful life can be. y ve qué tan hermosa puede ser la vida. Bring it back Tráelo de vuelta and know there is nowhere to go. y tienes que saber que no hay otro lugar al que ir. You cannot run. No puedes correr, You cannot hide. no puedes esconderte. Let go of the pride. Deja ir el orgullo, Right here, right now. justo ahora y ahora, aquí. Let me show you how. Déjame mostrarte cómo. Okay. Bring it back and see how beautiful life can be. Bring it back and know there is nowhere to go. You cannot run, you cannot hide. Let go of the pride. Right here, right now. Let me show you how. Bring it back and see these thoughts don't mean a thing. Bring it back and know that God loves you so.
from above to extend the love God has given you from above. You cannot run, you cannot hide. Let go of the pride. Right here, right now, let me show you how. Bring it back and know that God loves you so. Bring it back and know that God loves you so. Loves you so. Oh, thank you. Gracias. I love this song. Me Yeah, encanta yeah, esta canción. yeah. Yeah, it's kind of fun for me because we're in this beautiful setting with beautiful flowers outdoors and green. Es divertido para mí porque estamos en este ambiente tan hermoso con flores y jardín. I'm just enjoying your voice, the electric guitar, and the birds all together. I don't hear that very often. Disfruto tu voz, la guitarra eléctrica y los pájaros. No escucho eso todo el tiempo. And then as I look out, I see we have the birds of paradise, I think, too, with the flower, too. Y después veo hacia atrás y veo que tenemos aves Yeah. del paraíso atrás. Yeah, that's what Jesus wants us to know, is that we have paradise right now. Eso es lo que Jesús quiere que sepamos, que tenemos el paraíso ahora. Remember that song? Almost paradise. Recuerda esa canción, We're casi looking at paraíso. heaven's door. Almost paradise. Casi How could we last paraíso. for more? ¿Cómo I podríamos pedir swear más? that I can see forever Todo lo que podemos in ver your eyes. por siempre en tus ojos. Paradise. El paraíso. Yeah. Wow. Beautiful, beautiful. Hermoso, hermoso. The birds are liking it too. Los pajaritos les gusta también. They're really turning it up. Están subiendo el volumen. Well, are there any more songs? ¿Hay We más still have a canciones? microphone. Does anybody Todavía have tenemos el micrófono to si alguien share? quiere compartir. I think I'm going to sing a song called Thy Will Be Done. Creo que voy a cantar una canción que se llama Se haga tu voluntad. I'm going to translate it first, sorry. Voy a traducir primero, perdón. Standing in front of the door of light, Estando de frente a la puerta de la luz, longing for to be inside. añorando estar adentro. Am I worthy of this love? ¿Soy merecedora de este amor? Oh Jesus, show me heaven above. Oh Jesús, muéstrame el cielo que está ahí arriba. Oh Jesus, show me heaven above. Oh Jesús, muéstrame el cielo. I pray for your thoughts to be mine. Oro para que tus pensamientos sean míos. Help me get off the timeline. Ayúdame a salir de la línea del tiempo. Let the kingdom of heaven come. Que venga el reino de los cielos. Thy will be done. Que se haga tu voluntad.
heaven above. Oh, Jesus, show me heaven above. I pray for your thoughts to be mine. Help me get off the timeline. Let the kingdom of heaven come. Thy will be done. Thy will be done. Where do I belong, my King? I wish to be your worthy queen, or a princess in heaven above. Am I worthy of all this love? Am I worthy of all this love? I pray for your thoughts to be mine. Help me get off the timeline. Let the kingdom of heaven come. Thy will be done. Thy will be done. Let all my love pour through. I wish to think like you. All I ever want to do is to be like you. Jesus, I love you. Standing in front of the door of light, longing for to be inside. Am I worthy of this love? Oh, Jesus, show
Thank you. It's like we're being serenaded from the angels today. Los ángeles nos están dando serenata hoy. Yeah. Yeah, we have an opportunity Tenemos una oportunidad to be so in love de estar tan enamorados that every day our friendliness que cada día es de amistoso and happiness y hay felicidad, is a witness to God's love. es un testigo al amor de Dios. This house is called La Casa de Milagros. Esta casa se llama la Casa de Milagros, the House of Miracles, And it can be the house of friendliness, y puede ser la casa de la amistad, because by our friendliness we show the whole world porque al ser amistosos demostramos a todo el mundo how it is possible to live. cómo es posible vivir. Or we could call it the house of happiness, O podríamos llamarla la casa de la felicidad, because happiness is a strong demonstration porque la felicidad es una demostración muy fuerte that you can live a life of joy, de que puedes vivir una vida de dicha, of simplicity, de simplicidad, of ease, de facilidad, of relaxation. de relajación. This is how we demonstrate that miracles are natural. Así es como demostramos que los milagros son naturales. It's our state of mind. Es nuestro estado mental. And this is the purpose for life. Y este es el propósito para la vida. That's why I'm showing Mexican dynasties tonight. Por eso es que estoy mostrando las dinastías mexicanas esta noche. Because happiness is catching. Porque la felicidad te atrapa. It helps to watch happy people. Te ayuda a ver personas felices. It's inspiring to watch happy people. Es inspirador ver personas felices. Because we are never too far away from that happiness. Porque nunca estamos muy lejos de esa felicidad. It's always right there with us, tapping us on the shoulders. Siempre está ahí tocándonos en el hombro. Remember to be happy. Recuerda ser feliz. Don't forget the joy. No se te olvide la dicha. And the birds are always singing here too. Y los pájaros siempre están cantando aquí. As a reminder. Como un recordatorio. Yeah. That life can be fun. Que la vida puede ser divertida. Yeah. So that's what we're really going to focus on. Así que realmente en eso es lo que nos vamos a enfocar. That we can experience life as fun. Que podemos experimentar la vida como divertida. What's going on in the back row ¿Qué there? está pasando ahí atrás? He's going into the bliss. Benito está yendo a la felicidad ahí. There's actually a dog in the Mexican dynasties too. De hecho, hay un perro en las dinastías mexicanas también. And I think it's a Chihuahua. It's very tiny. Creo que es un chihuahua, es muy chiquitito. And he lives with this very wealthy family on the penthouse, on the top floor. Y vive con esta familia muy adinerada en el penthouse. And they're always wrapping him up in blankets and kissing the dog. Y siempre le ponen cobijas y lo besan. And he has these big eyes. Y tiene estos grandes ojos. He looks a little like E.T. Se ve un poco como E.T. And the dog seems to be telepathic. Y el perro es como telepático. Because sometimes he just has these big, very concentrated eyes. Porque a veces solo tiene estos ojos muy concentrados. And he steals the whole scene. Y se roba toda la escena. This tiny little dog. Este pequeño perro. Yeah. So we have our Benito here at la Casa de Milagros. Así que en la Casa de Milagros tenemos a nuestro Benito. What's the name of do we know the name of the dog? ¿Te sabes el We'll nombre find del out perro? tonight. No sé, lo vamos a ver esta Yeah. noche. It's hard for me to remember all the names. No me recuerdo todos los nombres, But we'll find out tonight. pero vamos a averiguarlo esta noche. Yeah. Julia. Gracias.
Thank you. Realmente a mí me gusta llamar a esta casa el cielo y la tierra. I really like to call this house the heaven and earth. Es la casa de milagros, It is the house of miracles, la casa de la amistad, the house of friendliness, la casa de la felicidad, the house of happiness, la casa del amor. the house of love. Para mí ahora, cuando estoy disfrutando de este encuentro de hoy, When I'm here enjoying this encounter con la voz de Svava, que parece que viene directamente del cielo, with the voice of Svava that feels like comes from the heavens, las palabras de David, the words from David, la traducción de Ana y The Marina, tan translation. dulce siempre, the translations from Anna, Marina, always so sweet, el amor de mis compañeros, hermanos, hermanas, love of my friends, sisters, brothers. me produce una alegría tan tremenda que no puedo ni contener. It produces such a joy that I cannot contain it. Pero hay algo que también me siento llamado a expresar, But there's also something that I feel called to express. y es el trabajo que previo a este encuentro es necesario. And it's about the work that previous to this encounter or this gathering was necessary. Varios hermanos y hermanas han estado estos días limpiando a fondo esta sala. A lot of brothers and sisters had been cleaning this room, Ahora podemos ver las flores mejor. and now we can see better all the flowers. El equipo técnico también varios días viniendo para que todo esté listo, para que todo suene perfecto. There was a technical team that came here every day just to make sure everything was working properly. Otros hermanos preparando un almuerzo y donando alimentos para que hoy disfrutemos en el descanso de una comida. Other brothers and sisters donated to have a lunch that we can all enjoy after the gathering. Y todo eso me parece otro gran milagro, And all of that seems like a one big miracle. que es el poner manos a la obra, That is to start working. hands on deck, Mhm. para que Lisa Cholas, hands on deck, All hands on deck. all hands on deck, para que todo esté a servicio del propósito. So that everything is on the service to the purpose. También esa entrega en lo físico, ¿no? En el esfuerzo, digamos, no sacrificio, esfuerzo. It is that giving in the physical too, no sacrifice. Me siento llamado a poner también mis manos a disposición del propósito, I also feel called to give my hands to the service of the purpose, porque eso realmente me ayuda a sanar de una manera increíble because that helps me heal so deeply. y me ayuda a cumplir esta oración que leemos en el curso, And it helps me fulfill this prayer that we heard of in the course. de que estoy aquí realmente para ser útil. I am here to be truly helpful. Así que nada más que expresar mi agradecimiento, mi disposición I wanted to express my gratitude, my willingness a dar todo lo que esté en mis manos to give everything that's in my hands para conseguir mi sanación y las de mis hermanos, to heal and for my brothers to heal, y hacer y extender este cielo en la tierra allá donde sea necesario. and to extend this heaven on earth wherever it's needed. Nada más, gracias. And thank you. Os amo a todos mucho. I love you all. Oh, Julio. Julio. Yes, we are joined together in this path of miracles. Estamos unidos en este camino de milagros. A while back, a friend of mine who lives in the same desert where Jesus lived, Hace un tiempo un amigo mío que vive en el mismo desierto en el que vivió Jesús, and she's her body is the same age as this body. su cuerpo es de la misma edad que este cuerpo, Although she reminded me, she said, "I am older. I'm 1 month older." que me recordó, es un mes mayor que yo. She said, "I was born in January. You were born in February." Que yo nací en enero, tú naciste en febrero. He said, "Oh, okay, elder sister." Soy ok, mi hermana mayor.
And she's been really devoted to Jesus since she was 9 years old. Ella ha sido muy devota a Jesús desde que tenía 9 años. And she goes to pray in the same caves where Jesus prayed. Y ella va a orar a las mismas cuevas donde Jesús iba a orar. And she sends me a photo looking out from the cave. Y me mostró una foto cuando está viendo afuera de esta cueva. But she contacted me a while ago and said, would you join me? Pero me contactó hace un tiempo y me dijo, ¿te unirás a mí? The course is a very big book, but Jesus has a very direct plan. El curso es un libro muy grande, pero Jesús tiene un plan muy directo. And I said, well, okay, tell me what is Jesus' plan? Y dije, ok, dime cuál es el plan de Jesús. And she said, well, it involves saying yes Bueno, me dijo, bueno, involucra decir sí and giving your consent. y dar tu consentimiento. I said, okay, yes, Ok, sí, I consent. doy mi consentimiento. And she said he does these prayer circles. Me dice que hace estos círculos de oración. I say, okay, what do I have to do to join the prayer circle for Jesus? Dije, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para unirme a estos círculos de oración para Jesús? She said, give your consent. Dice, da tu consentimiento. I said, okay, yes. Ok, sí. So we had our first meeting recently, Entonces tuvimos nuestra primera reunión recientemente and we had a prayer circle on Zoom. y tuvimos un círculo de oración en Zoom. And she said, this is really simple. This is how the plan works. Dice, esto es muy simple, así es como funciona el plan. Whatever Jesus asks us, we always say yes to. Lo que sea que Jesús nos pida, siempre le decimos que sí. I said, yeah, I can feel Sí, it. lo puedo That's a sentir. good plan. Ese es un buen plan. Just keep saying yes to Jesus. Solo síguele diciendo que sí a Jesús. There's no debate. No hay un debate, There's no try to figure anything out or No es- solve it. tratar de resolver algo. Just pray Ora, and listen. escucha, And when Jesus asks for anything, y cuando Jesús pide algo, you say yes. dices que sí. And then your series of yeses Y después la serie de sís take you back into the kingdom of te heaven. llevan de vuelta al reino de los cielos. So I like this adventure we're on. Así que me gusta esta aventura en la que Yeah. estamos. That's how we have the house of miracles, of friendliness, and happiness. Así es como tenemos la casa de milagros, amistad y milagros. Yeah, we're here serving Yeshua. Estamos sirviendo a Yeshua. She is Hebrew, and she said for her, Jesus wants to be called Yeshua. Ella es hebrea, dice que para ella Jesús quiere ser llamado Yeshua. I said, okay, yes. Y dije, ok, sí, Whatever. lo que sea. I like this plan. A mí me gusta este plan. I just get to keep saying yes. Solo yes, sigo yes. diciendo sí, sí, sí. Yeah. So thank you for all joining us in the yes. Así que gracias a todos por unirse en el Yeah. sí. You can feel it in your heart. Puedes sentirlo en mi corazón. Yeah. It's so reverent. Es tan reverente, It's such an honor. es tanto un honor. Yeah. And I feel that when I came today, everything, the technology, the clean windows, Y lo sentí hoy cuando vine, la tecnología, las ventanas limpias, we'll have food, vamos a tener comida, green grass, pasto verde, birds singing. pajaritos cantando. It's our paradise of the mind. Es el paraíso de la mente. And we'll keep it very clean. Y lo vamos a mantener muy limpio. That's all we do every moment is we keep saying yes to Jesus. Es lo que hacemos cada momento. Decimos sí a Jesús, Yes, Yeshua. sí a Yeshua. And we live in happiness. Y vivimos en la felicidad. So, amen. Así que amén. Thank you. Gracias. Many blessings. Muchas bendiciones. Thank you.